Biadiin bang in prank or langog si Mobra na? Morning, on ini nagprank ako, lialawag kuno ako sin pulis. Nangayo na ako tawang hakalawala siyaan ko. Nahilwala na sila labi na ako. Sakali, prank hadya to unin pwede ikaso kanila. Pwede criminal case or civil case. So for criminal case, bang so pamalando ko to na-annoy or na-irritate is pwede unjust vexation under Article 287 of the Revised Penal Code. So, catch-all sa provision amon nagko-cover bang uno-uno na annoyance, irritation, or torment. So, medyo light din penalty pero pwede siya as a sample. Pwede din ko magkaso civil cases for damages. So, bang so pama nagkasusahan ka yan, pwede ka mag-file for moral damages. So, yung mental anguish ka na naman mo pasal sin prank to, maka